मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में अरमीन बेगम अपने शौहर का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही हैं और वो भी सिर्फ निमरा और दाइम की शादी को रोकने के लिए। अरमीन बेगम पहले तो पूरी कोशिश करती हैं कि फरीद साहब को दाइम के खिलाफ कर सकें कि वो एक गरीब और यतीम लड़का है, हमारी बेटी कोई गिरी पड़ी तो नहीं कि हम ऐसे लड़के के हवाले कर दें। फरीद साहब भी कन्विंस हो जाते हैं, जाहिर है कि निमरा उनकी लाडली बेटी है। लेकिन जब वो ये बात निमरा से करते हैं कि बेटा तुम्हारे और दाइम के सोशल डिफरेंसेस की वजह से मुझे डर है कि ये शादी ज़्यादा अरसे नहीं चल सकेगी। शायद निमरा खुद अपने बाप को कभी भी कायल ना कर पाती, लेकिन अलीज़े है ना, उसे पता था कि सब लोग यही एतराज़ लगाएंगे, तभी तो वो निमरा को पहले से ही सब समझा जाती है कि जब क्लास डिफरेंसेस की बात होगी तो निमरा ने क्या कहना है। और निमरा क्या ही खूब कहती है अपने बाप से कि डैड, अगर क्लास डिफरेंसेस इतनी बड़ी वजह होती शादियां टूटने की तो अब तक हमजा भाई और अलीज़े भाभी की शादी भी टूट चुकी होती। और आपको याद होगा कि आपने और मॉम ने इस शादी पर भी बहुत इख्तलाफ किया था, लेकिन आज वही अलीज़े भाभी हैं जिनके आप गुण गाते हैं कि हमजा को इससे बेहतर लड़की मिल ही नहीं सकती थी। किस तरह उन्होंने आपका डूबता हुआ बिजनेस बचाया। और अगर आप बात करते हैं सेम क्लास की तो फिर सिकंदर भाई और अरीशा भाभी की मिसाल आपके सामने है। दोनों का सोशल स्टेटस भी सेम है और आप और मॉम दोनों ही इस शादी के बहुत तरफदार थे, लेकिन आज उन दोनों का रिश्ता किस नहज पे पहुंच चुका है ये भी आप जानते हैं। तो डैड, किसी भी शादी को चलाने के लिए दौलत की नहीं इज्जत की ज़रूरत होती है। लड़की दौलत के बगैर जी सकती है लेकिन इज्जत के बगैर नहीं रह सकती। तभी तो देख लेना कि सिकंदर भाई जब अरीशा भाभी की बात बात पे इंसल्ट करते थे तो वो उन्हें छोड़ के ही जा चुकी हैं। यहाँ पर फरीद साहब ना सिर्फ अपनी बेटी की बात के कायल हो जाते हैं, बल्कि उसे कहते हैं कि तुम कल ही दाइम को बुलाओ, मैं कल ही उससे मिलता हूँ। और दिल ही दिल में बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी किस कदर समझदार है। अगर ये सब ना कहती तो शायद मैं भी अरमीन की बातों में आके दाइम के खिलाफ ही सोचता रहता। निमरा तो जब अपने बाप की बात सुनती है तो खुशी से फौरन दाइम को कॉल करती है कि दाइम तैयार हो जाओ कल आने के लिए, डैड तुमसे मिलने को तैयार हैं। दाइम भी ये सुन के बहुत खुश होता है, उसे तो यूं लगता है कि अनहोनी हो गई क्योंकि उसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे अपनी मोहब्बत पाने के। और उधर फरीद साहब अरमीन बेगम के साथ साथ अपने दोनों बेटों से भी कह देते हैं कि कल दाइम यहाँ हमसे मिलने आ रहा है, किसी किस्म की बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, मैं उस बच्चे से मिलके उसे परखना चाहता हूँ, अगर वो शरीफ है तो गुर्बत कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करने को तैयार हूँ। ये सुन के अरमीन बेगम के तो तन बदन में जैसे आग लग जाती है। उन्हें इस बात से कोई कंसर्न नहीं कि मेरी बेटी की खुशी किस में है, उन्हें फ़िक्र है तो अपने सोशल सर्कल की कि मेरा कितना मजाक उड़ेगा मेरी दोस्तों में जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक मुफलिस से कर दी। अब कुछ भी करके इस शादी को रुकवाना होगा, बल्कि दाइम को ही ठिकाने लगाना होगा। जबकि नेक्स्ट डे निमरा सुबह ही सुबह इतनी खुश होती है, अपने लिए सूट की सिलेक्शन करती है कि दाइम आए तो मुझे कौन से ड्रेस में होना चाहिए। इसके लिए अलीज़े से भी हेल्प लेती है और साथ ही अलीज़े का शुक्रिया अदा करती है कि भाभी अगर आप ना होती तो शायद मुझे मेरी मोहब्बत कभी भी ना मिल पाती। अलीज़े भी निमरा के चेहरे पे खुशी देख के बहुत सेटिस्फाइड होती है, उसे यूं लगता है जैसे मेरी अनूशे खुश है। इत्तफाक से अरमीन बेगम अलीज़े और निमरा की ये सब बातें सुन लेती हैं। अच्छा तो ये बात है, यानी ये सारा चक्कर अलीज़े का चलाया हुआ है, उसने मेरी बेटी को पट्टियाँ पढ़ाई हैं। अलीज़े तुम्हें तो मैं खुद से कभी जीतने नहीं दे सकती, अब कुछ भी करके उस लड़के को कल यहाँ आने से रोकना होगा और उसके बाद मुझे मज़ीद कोई प्लान बनाना होगा। कुछ समझ नहीं आता अरमीन बेगम किस तरह से दाइम को यहाँ आने से रोक सकें। फिर उनके दिमाग में ऐसा आइडिया आता है कि अपने ही घर के लिए तबाही का बायस बनने वाला है, लेकिन अरमीन बेगम को कोई फिक्र नहीं, उन्हें बस अलीज़े से जीतना है। अफसोस कि ये भी भूल गईं कि कुछ ही अरसा कबल तो फरीद साहब हॉस्पिटलाइज्ड रहे थे हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। जब सिकंदर ने बिजनेस अलग करने का कहा था और उसके बाद भी बिजनेस में कितने क्राइसिस आए थे,
خیر جی، ارمین بیگم اپنے خاص بندے کو بلاتی ہیں، اسے اچھی خاصی رقم دیتی ہیں اور گودام میں آگ لگانے کا کہتی ہیں۔ ادھر گھر پہ سب لوگ نمرہ کو خوش دیکھ کے خوشی خوشی خود بھی تیار ہوتے ہیں کہ دائم نے شام کو آنا ہے، جبکہ اچانک حمزہ کو ویئر ہاؤس سے کال آتی ہے کہ وہاں آگ لگ گئی۔ یہ سن کے تو حمزہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، فرید صاحب کو بھی بتاتا ہے۔ اب جلدی میں حمزہ، فرید صاحب اور سکندر تو گودام کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ارمین بیگم بہت خوش ہوتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اچھا ہے دائم آ ہی جائے، میں اس کی ایسی بے عزتی کروں گی کہ دوبارہ کبھی نہ اس گھر کا رخ کرے گا، نہ نمرہ سے شادی کا سوچے گا، کیونکہ مڈل کلاس لوگوں کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو لیکن عزت نفس ضرور ہوتی ہے۔ اصل مقصد تو یہی تھا کہ فرید صاحب دائم سے نہ ملیں، اور اس میں تو ارمین بیگم کامیاب ہو گئیں، جبکہ علیزے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارا کھیل ارمین بیگم کا ہے۔ افسوس بھی ہوتا ہے کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کی خوشیوں کی اتنی بڑی دشمن کیسے ہو سکتی ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کا جان بوجھ کے اتنا بڑا نقصان کیسے کر سکتی ہے۔ بہرحال علیزے بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ ارمین بیگم کو مات دینے کے لیے اب میں نے اگلی چال کون سی چلنی ہے۔ تبھی نمرہ سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے دائم کو بتا دینا چاہیے گھر پہ پریشانی ہے، وہ آج نہ آئے، انشاءاللہ 2-3 دن تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر ہم دائم کو انوائٹ کر لیں گے۔ نمرہ کا دل تو بہت دکھتا ہے، بہرحال اسے بھی احساس ہے کہ گھر میں پرابلم چل رہی ہے، تبھی وہ دائم کو کال کر کے آنے سے منع کر دیتی ہے، ساتھ ہی پریشانی کا بھی بتا دیتی ہے۔ دائم نمرہ کو تسلی دیتا ہے کہ میری طرف سے بے فکر رہو، جب تم کہو گی میں تب آ جاؤں گا۔ اب تو ارمین بیگم کو علیزے پہ مزید غصہ آتا ہے، اچھا بھلا چانس مل رہا تھا دائم کی انسلٹ کرنے کا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑانے کا، لیکن علیزے کی وجہ سے وہ چانس بھی مس ہو گیا۔ پھر انہیں اچانک گودام میں لگی آگ کا خیال آتا ہے اور تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر فرید صاحب کو پتہ چل گیا کہ اس سب کے پیچھے میں ہوں تو فرید صاحب اور حمزہ میرا کیا حشر کریں گے۔ تو فوراً فرید صاحب کو کال کر کے جھوٹی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کچھ پتہ چلا کہ گودام میں آگ کیسے لگی، جس پہ فرید صاحب کہتے ہیں کہ بہت جلد پتہ چل جائے گا، کیونکہ جس نے آگ لگائی ہے نا وہ بندہ پکڑا گیا ہے۔ اب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی اور پتہ چل جائے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ ارمین بیگم کا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو اور پاؤں کے نیچے سے زمین ہی سرک گئی ہو، کیونکہ اصل مجرم تو وہی ہیں۔ تو ناظرین، اب آئے گا مزہ جب فرید صاحب اور حمزہ کو ارمین بیگم کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ ارمین بیگم کے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو یقینی ہے کہ فرید صاحب جب نمرہ کی محبت دائم سے ملیں گے تو یقیناً انہیں اپنی بیٹی کے انتخاب پہ فخر محسوس ہوگا۔ نمرہ اور دائم کی شادی دھوم دھام سے ہوگی۔ تو آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے ناظرین ارمین بیگم کی سچائی سامنے آنے کا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیں۔